पहले आबनाए हुर्मस खोलने और नाकाबंदी खत्म करने पर मुआहिदा किया जाए, जौहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए ईरान की नई तजावीज़ सामने आ गई। तेहरान का नया प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल। मुआहिदे का फैसला अमरीका के हाथ में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल वाज़े किया कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीका हिस्सास सफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास मुतवक्के। अमरीकी सदर ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद, कहा जंग जल्द खत्म होगी और हम कामयाब होंगे। वाज़े किया कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है, हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए करेंगे। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दौरा मस्कत मुकम्मल करके दोबारा पाकिस्तान आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। अब्बास इराक़ची मुख्तसर दौरा पाकिस्तान के बाद रूस पहुंच गए। आबनाए हुर्मस की बंदिश, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। बरतानवी क्रूड ऑयल की $107.8 फी बैरल पर फरोख्त जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल $98.58 पर पहुंच गया। लबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 13 शहरी शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 2509 हो गई। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 7755 शहरी जख्मी हुए। हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान एक इसराइली फौजी भी मारा गया। वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के सहाफ़ियों के साथ डिनर में फायरिंग। प्रेस डिनर की तकरीब में अफरा तफरी मच गई। अमरीकी सदर, एहलिया मेलेनिया ट्रंप समेत तमाम अफराद महफूज। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का फौरी एक्शन, ट्रंप और उनकी एहलिया को हिसार में लिया। तकरीब में नायब सदर JD वेंस, वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और काबीना अरकान समेत 1000 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। CCTV फुटेज सामने आ गई। हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग करते हुए सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। फायरिंग की आवाज़ें सुनकर लोग खौफजदा। कई अफराद जान बचाने के लिए मेज़ के नीचे जा घुसे। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम ने 4 से 6 फायर किए। गोलियां लग जाने से एक एहलकार जख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। Was very unexpected, incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. The man has been captured. Shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. अमरीकी सदर की तकरीब में फायरिंग करने वाले की कॉल एलन के नाम से शनाख्त। मुलजिम कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फारिग तहसील, पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम करता था। दिसंबर 2024 में एलन को बेहतरीन टीचर का अवार्ड दिया गया। 31 साल का कॉल एलन कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस का रिहायशी। FBI हुक्काम के मुताबिक एलन ने कानूनी तरीके से असलहा खरीदा। हमलावर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फर्द जुर्म आयद होगी। कायम मकाम अटॉर्नी जनरल के मुताबिक शुबा है कि हमलावर का हदफ सदर डोनाल्ड ट्रंप थे। मुलजिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। अमरीकी हम मनसब और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। शुक्र है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर महफूज हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ अमरीकी सदर की सलामती और खैरियत के लिए दुआ गो। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के वज़राए आज़म और तुर्क और मैक्सिकन सदर की वाक़े की मजम्मत। सऊदी अरब का अमरीका के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदिया हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। आसिफ अली जरदारी का सूबा हुनान में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा। आसिफ अली जरदारी का सनती ताउन और IT में शराकत दारी के फ़रोग़ पर जोर। हनान टी ग्रुप आमद पर आसिफ अली जरदारी को चाय की काश्त और प्रोसेसिंग पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत के सूबा हुनान के गवर्नर के इशाइये में भी शिरकत।
بھارت دہشت گردی کو پروموٹ کرنے میں ملوث، دہشت گردوں کے تانے بانے انڈیا سے جا ملتے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا کر بھارت نے جاریت کی اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ وزیر اعظم کی شفاف تحقیقات کی پیشکش پر مودی سرکار بیک فٹ پر چلی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں مسلح افواج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا۔ وزیر مملکت کیل داس کوہستانی اور وزیر برائے اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا نے مودی سرکار کے جرائم بے نقاب کر دیے، کہا بھارت میں اقلیتوں پر زندگی تنگ، ہر روز ظلم کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، محفوظ آبادی میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے ٹرانزٹ آف گڈز آرڈرز 2026 نافذ کر دیا۔ پاکستان کے راستے ایران تک سامان کی ترسیل کی اجازت، نوٹیفیکیشن جاری۔ گوادر، کراچی اور تفتان روٹس ٹرانزٹ کے لیے مختص، ٹرانزٹ کارگو کے لیے مالی گارنٹی لازمی قرار۔ وزارت تجارت حکام کے مطابق تیسرے ملک سے ایران جانے والا سامان پاکستان سے گزر سکے گا۔ پاور ڈویژن کا عوامی رد عمل پر بڑا اقدام، 25 کلو واٹ تک کے سولر صارفین کے لیے فیس ختم کرنے کی سفارش، باضابطہ درخواست جمع کرا دی گئی۔ نیپرا کے نئے قواعد پر تحفظات کا اظہار، 2015 کے ضوابط بحال کرنے کی تجویز۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں ایسے فیصلے حکومت کی قابل تجدید توانائی پالیسی کے فروغ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ زگ زیگ ڈرائیونگ پر موٹر سائیکل 3 دن کے لیے تھانے میں بند، لائن ڈسپلن، روڈ سائیڈ پارکنگ اور ون وے کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں بے ہنگم ٹریفک کا سخت نوٹس، بہتری کے لیے سی ٹی او کو ٹاسک سونپ دیا۔ مریم نواز کا تخلیقی صنعت کو فروغ دینے کے لیے بھی بڑا اقدام، 50 ایکڑ پر محیط فلم سٹی بنانے کا اعلان۔ فلم پروڈکشن، اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولیات ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر کام کا دوبارہ آغاز، یونیورسٹی روڈ اور نالوں کی تعمیر اب FWO کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ، اسلامیہ کالج پر BRT ریڈ لائن منصوبے کا جائزہ، میئر کراچی مرتضی وہاب کی بریفنگ۔ جب سے یہ ریڈ لائن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس نے تو ایسا برباد کیا ہے اس کو کہ یہاں پہ عذاب زندگی بن گئی ہے۔ وقت ضائع ہوتا ہے، یہاں پہ اکثر و بیشتر گٹر بھر جاتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے، ساری مٹی دھول اور کچھ بھی کاروبار تو بالکل رہا ہی نہیں۔ ہماری کراچی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ لاوارث ہے۔ کراچی کا یونیورسٹی روڈ شہریوں کے لیے نہ ختم ہونے والا امتحان، بڑے بڑے گڑھے، دھول مٹی کیچڑ سے اہم شاہراہ کا برا حال، سفر کرنا دشوار، بیماریاں پھیلنے لگی۔ ریڈ لائن منصوبہ کب مکمل ہوگا، کب تک تاریخ پر تاریخ ملتی رہے گی، لوگوں کا سوال۔